बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BNN बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम और एक छोटा सा पैगाम कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कर लो आहो। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है वो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और एक पटिशन दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो पटिशन क्या है और कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या ऐसी कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से आज हम इसको अपने मौजू बना रहे हैं। और गुफ्तगू के आखिर में एक इंकशाफ होगा, एक राज फाश होगा। हाँ जी, राज फाश, लेकिन आपका नहीं है, जमा कर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सरबराही में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा है कि फौज में मौजूदा कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद के इस्तेकाम के लिए लाजम है और कोई भी फर्द एहतसाब के अमल से बालातर नहीं है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा यानी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की गई और फ़ौरन ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेकाम के लिए शहदा अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि फ़ौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद अदारे के इस्तेकाम के लिए नागुज़ीर है और कोई भी फ़र्द एहतसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल अज़म से मजबूत कड़े एहतसाब से अपने अक़दार की पासदारी करती रहेगी। मजमूई तौर पर अगर इस कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका जो लुब्बे लबाब देखा जाए वो ये है कि एहतसाब से कोई बालातर नहीं है। आपको पता ही है कि एक आला ओहदे पर फायज पाक फ़ौज का अपना ही एक अफिसर इस वक्त पाक फ़ौज की हिरासत में है और उसे पूछगछ हो रही है, तहकीकात हो रही हैं और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। ISPR के मुताबिक इसकी प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी। अच्छा, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू होती है ना, वो मास वाई कोर कमांडर्स के किसी को नहीं पता होती। बंद कमरे का ये एक इजलास होता है। ये जो बाहर बैठे कई लोग जो टमकटोइयाँ मार रहे होते हैं ना, या जो ये आपको बता रहे होते हैं कि कॉन्फ्रेंस में ये बात हो गई, ये सबूत पेश किए गए, ये वादे हुए, ये मामलात हुए, ये सब टमकटोइयाँ होती हैं। बेसिकली ISPR जो प्रेस रिलीज जारी करता है ना, उसके अल्फाज को देखकर और उनके जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको देखकर अंदाजे लगाते हैं, क्याफे लगाते हैं, मफरूज़ों में बात होती है और उस पर तजिए पेश किए जाते हैं। असल खबर वही होती है जो कि ISPR जो है ना वो प्रेस रिलीज जारी करता है। प्रेस रिलीज के मुताबिक एहतसाबी निज़ाम जो है वो कड़ा होगा और किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। कितनी भी बड़ी कोई शख्सियत है उस पर वो इससे एहतसाबी अमल जो है पाक फ़ौज का उससे वो मुस्तस्ना नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि ये पैगाम किसके लिए है और किसकी तरफ से है। बहुत से उनके अपने लोग तो आपको पता ही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बहुत से लोगों के खिलाफ अभी होनी है। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि सूरत हाल जो पिक्चर जो अभी धुंधली है ये और क्लियर होती जाएगी। एक पटिशन जो दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की जानिब से, अगर ये कहा जाए कि बानी PTI की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, कि मुझे फ़ौज के हवाले ना किया जाए, जो कि मुझ पर केस चल रहा है, ये इन्हीं अदालतों में चलाया जो कि सिविल अदालतों में जो चल रहा है, यानी अदलिया में, लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो फैसले आ रहे हैं ना हमारी अदलिया के, उससे उनकी हौसला अफजाई हुई है। आपको पता होगा कि कुछ अर्सा कबल इसी अदलिया के खिलाफ ये पूरी टीम, खुद बानी PTI इमरान खान भी और उनकी पूरी टीम भी ट्रोलिंग कर रही थी, आपके जजों की भी, पूरी अदलिया को भी, और पता नहीं क्या क्या हम देखते थे सोशल मीडिया पर। एक तूफान बपा था। लेकिन अब जो फैसले आना शुरू हुए हैं ना, ये 9 मई के वाक़यात के बाद, कि एक केस लेके जाता है कोई एक ज़मानत के लिए तो 12 केसों में इसकी ज़मानत हो जाती है और APTCU कहा जाता है और
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حکم دیا جاتا ہے انتظامیہ کو کہ اگلے فلاں تاریخ تک کسی کیس میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور ان پہ نیا کوئی کیس بھی نہ بنایا جائے. اور کیس ایک آتا ہے، ضمانتیں 3 کیسز میں ہو جاتی ہیں اور طویل لمبی لمبی ڈیٹوں کی لمبی لمبی تاریخیں ہوتی ہیں. حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس سے نہ صرف عمران خان کی بلکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی بھی، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ فوج میں جو کیس چلتا ہے وہاں پہ نہ تو سفارش چلتی ہے نہ اس قسم کے اس میں کوئی لچک ہوتی ہے. اگر انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، کور کمانڈر لاہور، دوسرے آپ لوگ دیکھ لیں جو 2-3 پکڑے ہیں، جنرل پکڑے ہیں، کرنل، بریگیڈیئر، خود DGI فیض حمید، اس میں کوئی دوسرا بندہ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ اس نے کیا ہوا ہوگا جس میں وہ انوالو ہوگا کہ جس نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو، شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا ہو، ظاہر ہے وہ کیس کورٹس، فوجی کورٹس میں ہی جانا ہے. اس لیے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دے کہ میرا کیس جو ہے فوجی عدالتوں میں نہ جائے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں اور ایک راز فاش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے نہیں جا رہے، بلکہ فیض حمید کے خلاف کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. انہیں بھی پتہ نہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ وعدہ گواہ معاف یہ جو ہوتا ہے نا وعدہ معاف گواہ، وہ بنتے اس لیے تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نے جو جرم کیے ہوئے ان پہ پردہ ڈال جائے، ان پہ مٹی پڑ جائے. تو یہ جو فوجی کورٹس ہے نا وہاں پہ یہ چلاکیاں نہیں چلتی. نہ تو فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اور نہ ہی جو لوگ تیار ہو رہے ہیں نا فیض حمید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے، نہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، بلکہ جس نے جو جتنا جرم کیا ہوا ہے نا وہ اپنے اپنے حصے کی سزا اس کو ملے گی. یہ جو عمران خان کو کسی نے بتایا نا، یا خود ہی ان کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے کہ شاید وعدہ معاف گواہ کوئی بننے جا رہا ہے فیض حمید میرے خلاف، وہ خبر میں صداقت نہیں ہے، یا جو ان کا خوف ہے نا یہ ان کو دور کر لینا چاہیے کہ فیض حمید کو جو اس نے کیا ہوا ہے نا، چاہے جب وہ باوردی تھے چاہے وہ بے وردی تھے، ان کی سزا ان کو مل رہی ہے. کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کے خلاف، اور چند دنوں تک آپ دیکھو گے یہ خبریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، وہ وعدہ معاف گواہ بننے نہیں جا رہے. آج بس اتنا ہی. یار زندہ صحبت باقی، اگر زندہ رہے تو اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی جگہ پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک عدیل مرزا کا سلام، بہت بہت شکریہ.